Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2 with member Muhammad Reski Ramli, Ince Husnul Latifah Salsabila, Eni Mendaun, Izzatul Ummah, Nur Aini Aiman, and Sarah Saatira. We will present this video to answer and explain the questions about alkali metals. So, I hope you all guys pay attention in this video and let's get watching. Okay, thanks for the chance given to me. My name is Eni Mendaun, and I will explain the question for the number 1. So the question is, explain the tendency of the polarization power of alkali metal ions. Jadi pertanyaannya itu jelaskan kecenderungan daya polarisasi ion-ion logam alkali. So the answer is, one of the easy ways to distinguish ionic properties from covalent properties of a species is by comparing their melting points. Ionic compounds as well as covalent compounds tend to have high melting points, and simple covalent compounds have low melting points. Jadi salah satu cara yang paling mudah untuk membedakan sifat ionik dari sifat kovalen suatu spesies yaitu dengan membandingkan titik lelehnya senyawa ionik maupun juga senyawa kovalen cenderung mempunyai titik leleh tinggi dan senyawa kovalen sederhana mempunyai titik leleh rendah. Kemudian adapun aturan Fayensnya yaitu first is cations with smaller size and higher positive charge will have higher polarizing power. Jadi yang pertama itu aturan Fayensnya, kation dengan ukuran semakin kecil dan muatan positif semakin tinggi akan mempunyai daya mempolarisasi semakin tinggi. And then the second is anions with large size and higher negative charge are more easily polarized. Jadi yang kedua itu anion dengan ukuran semakin besar dan muatan negatif semakin tinggi akan semakin mudah terpolarisasi. And the third is cations which have an electronic configuration instead of the inert gas electronic configuration have a stronger polarizing power. Jadi yang terakhir itu kation yang mempunyai konfigurasi elektronik, bukan konfigurasi elektronik gas mulia, mempunyai daya mempolarisasi lebih kuat. I think enough. Thanks for your attention. Thank you. Oke, selanjutnya soal 44. Jelaskan mengapa oksida litium stabil sebagai oksida normal, litium oksida dan oksida natrium stabil sebagai natrium dioksida, sedangkan oksida kalium stabil sebagai kalium dioksida. Jawabannya, logam alkali sebagian besar bereaksi dengan gas dioksigen membentuk oksida dengan kandungan ion oksida. Tetapi untuk logam alkali hanya litium oksida dalam tanda kutip normal bila direaksikan dengan oksigen. Menurut persamaan reaksi berikut, 4 Li dalam bentuk padatan ditambahkan dengan oksigen dalam bentuk gas menghasilkan 2 Li2O dalam bentuk liquid. Selanjutnya, natrium bereaksi dengan dioksigen menghasilkan natrium dioksida yang biasa disebut natrium peroksida. Menurut persamaan reaksi, 2 Na dalam bentuk gas ditambah oksigen dalam bentuk gas menghasilkan Na2O2 dalam bentuk padatan. Yang terakhir, 3 logam alkali yang lain bereaksi dengan dioksigen berlebih membentuk superoksida yang bersifat paramagnetik karena mengandung ion oksida. Misalnya, logam kalium bereaksi menurut persamaan reaksi. Kalium dalam bentuk padatan ditambah dengan oksigen dalam bentuk gas menghasilkan KO2 dalam bentuk padatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarah Saatira. I want to explain why potassium dioxide can be used in the air circulation system in spacecraft. Yaitu mengapa kalium dioksida dapat dipakai pada sistem sirkulasi udara dalam pesawat ruang angkasa. The use of alkaline metals includes potassium to make superoxide, which is commonly used in gas masks. The alkaline and alkaline earth elements are mostly used in their compound form.
oxides such as the alkaline oxides Le2O, Na2O, and K2O can form on heating 108 degrees Celsius in dry air. Water vapor becomes hydroxide, while with CO2 it becomes carbonate. Elements Na, and K can form peroxides because they are reactive, and K can form superoxide for strong oxidizing agents and ozonides. Potassium dioxide, or KO2, is useful for the vitalizer of the spacecraft to produce O2 and bind CO2. And as for the reaction, you can see in the slide. Kegunaan logam alkali antara lain kalium untuk membuat superoksida yang biasa digunakan pada masker gas yang menghasilkan senyawa O2 dan mengikat CO2. Unsur-unsur alkali dan alkali tanah lebih banyak digunakan dalam bentuk senyawanya, seperti oksida alkali Li2O, Na2O, dan K2O dapat terbentuk pada pemanasan 180 derajat Celcius di udara kering. Uap air menjadi hidroksida atau MOH, sedangkan dengan CO2 menjadi karbonat atau M2CO3. Unsur-unsur Na dan K dapat membentuk peroksida karena bersifat reaktif. K dapat membentuk superoksida atau KO2 dan ozonida. Adapun kegunaan dari Na2O2 dan KO2 yaitu sebagai oksidator kuat, sumber O2 dan H2O2. KO2 untuk vitalizer pesawat ruang angkasa yang akan menghasilkan O2 dan mengikat CO2. Now I would like to answer the sixth question. Alkaline metal ions are generally colorless. How to test for alkaline ions, especially potassium? For example, write the equation for the reaction. So, the flame test is the easiest way to identify the presence of alkaline metal ion in a compound. For example, potassium chloride. Flame tests were performed by dipping a clean nichrome wire into the potassium chloride crystals, so some of it sticks to the wire, and then holding it in a Bunsen flame. This will produce intense lilac or pale purple color. So here in the slide we can see the way. Jadi dalam flame test ini atau uji nyala ini menghasilkan berbagai warna tergantung ion yang akan diuji. Warna yang dihasilkan ini berasal dari logam yang telah terurai akibat pemanasan. Jika atom atau ion dipanaskan, atom atau ion itu akan mengalami eksitasi atau perpindahan elektron ke keadaan energi yang lebih tinggi. Elektron menyerap energi panas, lalu berpindah ke orbital yang lebih tinggi, yang bersifat tidak stabil, sehingga elektron kembali ke orbital yang rendah dengan keadaan energi yang rendah, dengan memancarkan energi berupa cahaya berwarna ungu kemerahan, atau lilac, atau ungu pucat untuk ion kalium. So in the next slide we can see the different flame color for each element. For lithium the flame color is red, natrium is orange, potassium is lilac or pale purple, and calcium is brick red. And also above the table we can see the equation where potassium and oxygen reacting to form kalium superoxide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce me Nuraini Aiman. I want to explain how a solution of alkali metals in liquid ammonia is able to conduct electricity. So, the alkaline metal solution in liquid ammonia conducts electricity due to the presence of dissolved electrons. Jadi,
Larutan logam alkali dalam amonia cair menghantarkan listrik karena adanya elektron terlarut. The ammonia electrons are present in the cavity formed by electronic polarization between the electrons and ammonia molecules, so that the metal solution occupies a large volume and has a lower density than the solvent itself. Jadi elektron amoniasi hadir di rongga yang dibentuk oleh polarisasi elektronik antara elektron dan molekul amonia sehingga larutan logam menempati volume yang lebih besar dan memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada pelarut itu sendiri. We can see on the screen the sulfated electrons. The presence of dissolved electrons in a solution of the alkali metal in liquid ammonia is indicated by the color of the strong solution and its electrical conductivity. Kita dapat melihat pada layar yaitu gambar elektron terlarut. Adanya elektron terlarut dalam larutan logam alkali dalam amonia cair ditunjukkan dengan warna larutan yang kuat dan konduktivitas listriknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that was our presentation. We hope that you listening to our explanation. We apologize if there are errors in our video. Thank you. Stay safe, stay healthy, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.